खुशामदीद। हय्या अलल फलाह के फाइनल एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस फाइनल एपिसोड में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, इसलिए कि मुझे मज़ीद बहुत सी बातें सीखने को मिल रही हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे आज जो कंटेस्टेंट्स हैं वो ज़बरदस्त तैयारी करके आए हैं, फुल ऑफ नॉलेज हैं आज। और एक और जो बहुत बड़ी वजह, हमारे साथ स्टूडियोज़ में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मौजूद हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत सी बातें सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे। इनसे हम भी सुनेंगे और नात भी। पहले जाएंगे स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि फाइनल के सेकेंड राउंड में किस टीम के कितने पॉइंट्स थे। हमदर्द यूनिवर्सिटी 10, NED 30। डॉक्टर साहब, इस प्रोग्राम का मतलब आप जैसे समझ गए होंगे और आप देखते भी रहे हैं कि इसका मकसद सिर्फ हार जीत या कंपटीशन नहीं है। हम टीवी का मकसद बेसिकली इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने का ये था कि एक डिफरेंट तरीके से, एक और तरह से एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए यूथ को कि जिससे इस्लाम के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। और हमारी हिस्ट्री बहुत रिच है, हमारा मज़हब सबसे खूबसूरत मज़हब है, उसके बारे में जानने का तरीका एट टाइम्स ऐसा हो जाता है कि बहुत से लोग उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन जितनी ईमेल्स हमें मिली हैं और जिस तरह से फीडबैक मिला है, उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि बहुत से ऐसे लड़कियां यंग स्कूल गोअर्स, कॉलेज गोअर्स जो हैं, जो कि इस्लामिक प्रोग्राम ज़्यादा नहीं भी देखते थे, उन्होंने ये बताया कि इस प्रोग्राम के बाद उन्होंने इतना कुछ सीखा और उनका मज़ीद इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ। और अब उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो मज़ीद मुताला और फॉलो करने के रास्ते पे लगे हुए। इसका तो ये सदका जारिया है, सवाब पहुंचेगा चैनल को भी, आपको भी, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और जिस खूबसूरत अंदाज में बच्चे बता रहे हैं, हम तो खुद इनसे सीख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर बैठ। बिल्कुल जी। तीसरा राउंड शुरू करते हैं अपना। हमारा तीसरा राउंड है बता के जीतो। इस राउंड में हमारी पहली टीम का एक पार्टिसिपेंट जाएगा दूसरी टीम में और दूसरी टीम का पार्टिसिपेंट एक आएगा पहली टीम में। कंसल्ट नहीं कर सकते, आपकी इंटेलिजेंस का, पर्सनल इंटेलिजेंस का इम्तिहान है ये। 10 सेकेंड है आपके पास, डिसाइड कीजिए कौन जाएगा। ये कह रही है बन जा कुर्बानी का बकरा, मैं बकरी बन के जा रही हूँ। कुर्बानी का बकरा। अभी तो दूसरी ईद आने वाली, 10 सेकेंड गुजर गए। हो गए डिसाइड? जी। इफ्रा आप जाएंगी जी और हिरा आप इधर आएंगी प्लीज। इफ्रा खेलेंगी हमदर्द यूनिवर्सिटी की तरफ से, हिरा खेलेंगी NED की तरफ से। असूल आपको मालूम है राउंड के, ये वो राउंड है जिसमें नेगेटिव मार्किंग दी है। हर सही जवाब पे 5 पॉइंट्स मिलेंगे और गलत जवाब पे -5 होगा। आर यू रेडी? जी। 30 सेकंड का टाइम होगा आपके पास, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों की कोई नेगेटिव मार्किंग हो। चलते हैं अपने राउंड की तरफ, बता के जीतो। बता के जीतो में हमारा पहला सवाल NED की हिरा से ये है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बहन से कुरान की किस सूरा की आयत सुनकर मुतासिर हुए और इस्लाम लाए? आपका वक्त शुरू होता है अब। ये वही सूरत है जिसमें मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है और इसी सूरत में हज़रत मूसा अलैहि सलाम की भी दुआ है, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। सूरत ताहा। हिरा ने कहा सूरह ताहा। स्क्रीन पे देखिए इसका सही जवाब क्या है। सूरह ताहा इब्तिदाई आयात सही जवाब। डॉक्टर साहब, जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि मुझे कुछ कहने का मौका नहीं मिलता और माशाल्लाह ये कंटेस्टेंट्स हमारे बहुत फास्ट हैं, ये लोग खुद एक्सप्लेन करते हैं एक एक चीज, और अब आप मौजूद हैं तो मैं चाहता भी नहीं हूं कि मैं कुछ कहूं। देखिए, इन्होंने जिस दुआ का जिक्र किया, काला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, इसमें हजरत मूसा इल्तिजा कर रहे हैं कि ए अल्लाह मेरा सीना खोल दे। काला कहा, रब्बि इश्रह ली सदरी, मेरा सीना खोल दे। हजरत मूसा इल्तिजा कर रहे हैं, यह मूसा की मंजिल है अलैहिस्सलाम। और जब रसूल का जिक्र आया, अलम नशरह लका सदरक, आपको कहने की जरूरत नहीं, हमने खोल दिया आपका सीना। वाह सुभान अल्लाह। ये आप देखिए, ये एक खूबसूरत अंदाज है, इसको समझा जाए तो। इसीलिए तो वो इमामुल अंबिया है।
بے شک بے شک. اور ڈاکٹر صاحب بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پوائنٹ آف ویو سے آپ نے بھی بتایا, یہ پوائنٹ آف ویو شاید ہمیں معلوم نہ ہوتا یا ہم اس پہ غور نہ کرتے, لیکن آپ نے ایکسپلین کیا تو آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ. اسکرین پہ دیکھتے ہیں اسرا کے لیے سوال کیا ہے, بتا کے جیتو. میں آپ کا سوال ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ان کا عصا تھا, دوسرا معجزہ ان کا چمکتا ہوا ہاتھ تھا. یہ ہاتھ کیسے چمکنے لگتا تھا؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. ہاتھ ید بیضا کہلاتا ہے. ید مانے ہاتھ, اور میرے خیال سے کہ جب کوئی غلط بات یا پھر کوئی ان کو نبی چٹلانے کی کوئی بات کرتا تب وہ ہاتھ دکھاتے تھے معجزے کے طور پہ, تو شاید اس کا کنفرم آنسر نہیں پتا. اسکرین پہ دیکھتے ہیں اس کا صحیح جواب کیا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دبا کر باہر نکالتے تو وہ چمکنے لگتا. بغل کا ایک دم دماغ سے نکل گیا, تو یہ بتانا. آپ کا جواب غلط کنسیڈر ہوگا. حالانکہ آپ نے جو بات کہی, جو واقعہ بتایا وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ مخصوص بات یہ تھی کہ بغل میں دبا کر. بتا کے جیتو میں ہیرا جی, آپ سے میرا سوال یہ ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات کیا کیا کام کیا کرتے تھے؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. آبگینوں سے محل بناتے تھے. ملکہ سبا کے لیے انہوں نے آبگینے سے محل بنایا تھا, اور انہوں نے جو ہے اور سمندر کی تہ سے خزانے نکالتے تھے. تو ان کا کام تھا تعمیرات کا, اور مشکل تعمیرات کا, اور سمندر کی تہ سے خزانے نکالنے کا. اسکرین پہ دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے. سمندر سے خزانے نکالتے, عمارتوں کی تعمیر کا کام کیا کرتے. صحیح جواب. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک خاص معجزہ. جی, بلکہ سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے جن کیا نہیں کیا کرتے, کیا نہیں کیا کرتے. تو سارے ہی کام حضرت سلیمان علیہ السلام, اور یہ تخت طاؤس کا واقعہ خاص طور پر, وہ کہ آصف برقی کو جن نہیں کہا جاتا, وہ فرشتوں میں سے تھے, لیکن پھر بھی چونکہ ان کے تو زیر اثر تمام جنات تھے, اور وہ خاص طور پر آصف برقی آئے تھے, اور انہوں نے کہا میں تھوڑا سا علم رکھتا ہوں کتاب کا, اور میں پلک جھپکے گی نہیں آپ کی اور تخت اٹھا لاؤں گا. میں نے جنہوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم ابھی لے آتے ہیں تخت, لیکن آصف برقی نے کہا کہ پلک بھی نہیں جھپکے گی اور تخت آ جائے گا, کیونکہ میں علم رکھتا ہوں. جو آپ نے شروع میں پروگرام کے انٹرو میں کہا تھا, علم جو ہے وہ والفجر کی تنویر جہاں تاب کا نام ہے, علم واللیل کی خوشبو میں بسائی ہوئی شام ہے, قاب قوسین کی منزل یہی سر کرتا ہے, ایک لمحے میں یہ صدیوں کا سفر کرتا ہے, اور علم طالب کو طلب سے بھی سوا دیتا ہے, جہل انسان کو بو جہل بنا دیتا ہے. واہ واہ واہ, یہ علم ہے ماشاءاللہ, جس کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ کیا بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. بہت خوب ڈاکٹر صاحب, بہت خوب, جزاک اللہ. اگلا سوال ہمارا افرا سے. افراویریاں جی, اسکرین پہ دیکھتے ہیں افرا کے لیے سوال کیا ہے. رئیس المنافقین کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. رئیس المنافقین کس کو کہا جاتا ہے؟ ایسا خاص نام, ایک خاص